everyone, welcome back again to my class TIYL or Teaching English for Young Learner. How are you today? I hope all of you are ready to learn a new material for today. Previously we have learned about a theory from James J. Asser. He is popular with his method called TPR or Total Physical Response. But for today, I will bring you or give you a new theory from the other expert. His name is Jerome Bruner. So without further ado, let's take a look. Jerome Bruner is a true pioneer in the field of education when he published The Process of Education in 1960. Bruner's theories radically changed our thought on how people learn and what it means to teach effectively. Teori Bruner secara radikal mengubah pemikiran kita, terutama tentang bagaimana sih orang belajar dan apa artinya mengajar secara efektif. Bruner became known as one of the founding fathers of the constructivism theory, which is based on the following key ideas. Nah, Bruner ini merupakan salah satu pendiri dari teori konstruktivis, yang didasarkan pada ide-ide kunci sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah ide-ide kuncinya. Apa saja sih? Nah, the first, learning is an active, constructive process. And then second, student learn by doing. And then student form or construct what they learn based on previous knowledge. Next, new information is linked to prior knowledge. And the last, the learner use past experiences and cultural factor to build upon their learning. Bruner argued that school wastes time trying to match the complexity of subject material to child cognitive development. Maksudnya di sini Bruner itu menganggap sekolah itu membuang waktu apalagi untuk mencoba mencocokkan kompleksitas materi pelajaran dengan perkembangan kognitif anak. This means students are held back by teacher as a certain topic are deemed too difficult to understand and are not taught until the teacher believes the child has reached the appropriate stage of cognitive maturity. Maksudnya di sini siswa itu biasanya ditahan oleh guru atau tidak diberikan topik tertentu yang dianggap terlalu sulit untuk dipahami dan tidak diajarkan materi tersebut sampai guru yakin bahwa anak tersebut telah mencapai tahap kematangan kognitif yang sesuai. Bruner believed that any subject can be taught effectively in some intellectually honest form to any child at any stage of development. Maksudnya di sini Bruner percaya bahwa mata pelajaran apapun dapat diajarkan secara efektif dalam bentuk yang lebih jujur secara intelektual kepada anak-anak manapun pada tahap perkembangan apapun. His theory is based on three main ideas. First, intellectual development. Second, the act of learning. And the last is the spiral curriculum. Let's discuss them one by one. First, from intellectual development. Intellectual development characterized by three modes of representation that develop as we mature. First, inactive or action-based, birth 1 year old, from birth to 1 year old. In an active mode, the children learn about
world through hands-on activity such as touching, feeling, and manipulating. Jadi di sini pada mode ini siswa atau anak-anak mempelajari tentang dunia melalui tindakan langsung seperti menyentuh, merasakan, dan memanipulasi. Okay, now let's see this example. This is an example of learning during the inactive stage. Nah, ini contoh pembelajaran selama tahap tidak aktif. Nah, di sini you can see there is a baby look at the book and turn the pages, then try this on another book, and the connection is made with books that page can turn. Maksudnya di sini kalian bisa melihat ada bayi yang melihat buku, dia membalik halamannya, kemudian mencoba buku lain, dan ternyata ada koneksi yang dibuat dengan buku dan buku yang halamannya yang bisa dibalik. Not only children, adults also learn new skill in this manner. For instance, with driving a car, a person will look at the car and then sit inside and inspect the instrument. Di sini bukan hanya anak kecil ya, orang dewasa juga mempelajari keterampilan baru dengan cara misalnya mengendarai mobil. Orang dewasa ini akan melihat mobil, kemudian duduk di dalamnya dan memeriksa apa saja sih yang ada di mobil atau memeriksa instrumennya. Ya, selanjutnya ada tahapan atau stage which is called iconic, visually based, from 1 to 6 years old. Pictorial stage, which is about learning through pictures, videos, manipulative, and diagram. Pada tahapan ini disebut dengan tahap bergambar, yang dimana siswa atau anak-anak belajar melalui gambar, video, manipulatif, dan diagram atau diagram. Seperti contoh berikut ini. This is an example of learning at the iconic stage is when a toddler looks at the picture book of the alphabet, seeing a dog. Help them learn the letter D. Nah, pada contoh ini kalian bisa lihat pada contoh tahapan ikonik ini ada seorang balita yang melihat buku bergambar yang berisi alfabet yang isi gambar anjing. Nah, gambar anjing ini membantu mereka mempelajari huruf D, dog, seperti itu. Ya, hal ini sama juga pada orang dewasa ya. For adult, learning to drive reading book with all the driving symbols aid. Learning in general diagram or illustration can be a big help when learning new information. Nah, untuk orang dewasa juga sama ya. Pada saat mereka belajar mengemudi, mereka membaca buku manualnya yang berisikan simbol mengemudi. Nah, simbol-simbol dan diagram ini dapat membantu mereka untuk lebih cepat menerima atau mengerti informasi baru. Terutama informasi tentang mengemudi ya. Misalnya informasi atau peraturan tentang mengemudi yang baik dan benar, ada simbol-simbolnya, misalnya dilarang stop begini simbolnya. Ya, jadi ya dengan gambar atau diagram itu bisa mempercepat mereka yang mengerti atau memahami. Okay, let's move on to the next stages or next mode, symbolic or language or auditory base. From age 7 years onward, ya, dari usia 7 tahun sampai di atasnya. In this stage, the learner develop the capacity to think abstractly and interpret words and symbols. Nah, pada tahapan ini, pelajar mengembangkan kapasitas untuk berpikir secara abstrak dan menafsirkan kata-kata dan simbol-simbol yang mereka lihat. Seperti contoh berikut ini, at the symbolic stage, now we see the baby has grown up, they can read books for research, and have much more developed language skill. Nah, pada tahapan simbolis atau simbolik ini, sekarang kita bisa melihat bayi yang telah tumbuh dewasa. Mereka dapat membaca buku untuk penelitian dan memiliki keterampilan bahasa yang jauh lebih berkembang.
For instance, cats and dogs are now grouped as animal instead of individual being. Misalnya kucing dan anjing sekarang sudah bisa dikelompokkan sebagai hewan, bukan lagi makhluk hidup atau bukan hanya makhluk hidup atau makhluk individu. This is also happen with adults. In learning to drive, they can use language such as parallel park transmission and reverse and know exactly what that mean. Nah, orang dewasa juga di sini pada saat belajar mengemudi mereka dapat menggunakan bahasa seperti parallel park transmission ya, berhubungan dengan berparkiran, dan juga bisa reverse mundur dan tahu persis apa artinya, misalnya istilah-istilah mengemudi itu mereka sudah tahu. Brunner believed that just as a child goes through each of these 3 stages, we should present new material to all students, even adult learners, by going through this stage as well. Nah, di sini Brunner percaya bahwa seperti halnya seorang anak yang melewati ketiga tahapan ini, kita juga harus menyajikan materi baru kepada semua siswa, bahkan pelajar yang sudah dewasa, dengan melalui tahapan-tahapan ini. Jadi bukan anak kecil ya, orang dewasa juga bisa melalui ketiga tahapan ini. When we teach, we should first present a concept in the inactive stage, involving manipulatives or object reintroduce the concept in the iconic stage with the visual and finally discuss it again. Nah, ketika kita mengajar, kita harus terlebih dahulu menyajikan konsepnya dalam tahap tidak aktif, yang dimana melibatkan manipulatif atau objek dengan cara memperkenalkan kembali konsep dalam tahap ikonik dengan visual dan akhirnya membahasnya lagi. Furthermore, Brunner's theory allows the teacher to be able to engage all students in learning process, regardless of their cognitive understanding of the concept at the moment, by having all students go through each of the stages, build a foundation for which the student can fall back on if they forget or encounter increasingly difficult problem. Di sini maksudnya lebih lanjut ya, teori Brunner memungkinkan guru dapat melibatkan semua siswa dalam proses pembelajaran, terlepas dari pemahaman kognitif mereka tentang konsep saat ini. Guru meminta semua siswa melalui setiap tahap dan meminta mereka membangun sebuah fondasi yang dapat digunakan kembali oleh siswa jika mereka lupa atau mereka menghadapi masalah yang semakin sulit. Okay, now let's move on to the second main idea, which is about the egg of learning. This is include three almost simultaneous processes as you can see below. Di sini ada 3 proses yang hampir bersamaan ya, such as acquisition, gaining new information, transformation, and changing old information into new information, and the last is evaluation, judging whether the change of information makes sense. Ada acquisition di sini atau akuisisi, di sini siswa memperoleh informasi baru. Kemudian ada transformasi di mana siswa mengubah informasi lama menjadi informasi baru, dan terakhir ada evaluasi di mana siswa menilai apakah perubahan informasi itu masuk akal or make sense. And then the last main idea of Brunner's constructivist theory is the spiral curriculum. This involves information being structured so that complex idea can be taught at a simplified level first and then revisited at more complex level later on. Nah, dalam main ideas ini, in the spiral curriculum, melibatkan informasi yang terstruktur sehingga ide-ide yang kompleks dapat diajarkan pada tingkat yang disederhanakan terlebih dahulu dan kemudian akan ditinjau kembali pada tingkat yang lebih kompleks di kemudian hari. Therefore, subject will be taught at level of gradually
increasing difficulty. Hence, the spiral analogy, as Brunner stated, a curriculum as it develops should revisit basic ideas repeatedly, building upon them until the student has grasped the full formal apparatus that goes with them. Ya, oleh karena itu, mata pelajaran yang akan diajarkan pada tingkat kesulitan akan meningkat secara bertahap. Maka analogi spiralnya seperti yang dinyatakan Brunner, bahwa kurikulum yang berkembang harus meninjau kembali ide-ide dasar berulang kali, kemudian membangunnya sampai siswa memahami peralatan formal penuh yang menyertainya. Ideally, Brunner believed teaching this way should lead to children being able to solve problem by themselves. Ya, idealnya seperti keyakinan Brunner yang dimana mengajarkan dengan cara ini harus mengarahkan anak-anak untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri, ya, tanpa bantuan orang lain. Brunner says the purpose of education not to be merely imparting knowledge, but instead to facilitate a child's thinking and problem-solving skill, which can be transferred to a range of different situations. Nah, di sini Brunner melihat tujuan pendidikan itu sebenarnya tidak hanya untuk memberikan pengetahuan, tetapi untuk memfasilitasi pemikiran anak dan juga keterampilannya, terutama dalam memecahkan masalah yang dimana dapat ditransfer ke berbagai cara yang berbeda, atau ke berbagai cara di berbagai situasi. Yeah, that's all about our material today. Yeah, don't forget to see or find your task or your new task on Dwijendra Smart. Yeah, don't forget to submit it on time. I think that's all for today. Thank you for watching my video and see you on next video. Stay with me, Mrs. Yuni. Bye-bye.